नमस्कार गुड मॉर्निंग टू एवरीवन मो लिपु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक जन दिए न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चय भाव में गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपर नजर पकईबा। सहारा इंडिया रे रिफंड लिस्ट जारी तुरंत एठी चेक करंतु पैसा पांतु एवं सहारा इंडिया रे निवेश करुथिबा निवेशकों पई आसीछि एक बड़ खबर। एणी कंपनी रे निवेश करुथिबा व्यक्ति खूब शीघ्र टंका मिलवाकू जाउछि। सहारा इंडिया रो रिफंड पोस्टाल रो आपण माने निजर एप्लिकेशन रे स्टाफ चेक करि परिबे। परवर्ती खबर खूब शीघ्र व्यवहार हेबो इच्छा मृत्यु मेसिन बटन दबाइले चलीजिबो जीवन। जानंतु संपूर्ण प्रक्रिया कौन रही। स्विट्जरलैंड रो प्रथम थर पई इच्छा मृत्यु चाहुथिबा लोकंक पई एक बड़ गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप निया जायछि। लोकंक इच्छा मृत्यु पई एठारे स्थानांतरित हेउथिबा एक मेसिन तयारी करा जायछि जेउथिरे कोनोसी डाक्टर तदारक्ष बिना मृत्यु होई परिबो। सरक कैप्सूल नामक एक मेसिन 2019 रे तैयारी करा जायथिला। एथिरे अम्लजान जबखारजान परिणत होइथाय फଳରେ व्यक्तिर मृत्यु होइथाय। एहाको व्यवहार करिबा पई मात्र $20 खर्च होइछि। स्विट्जरलैंड रो खूब शीघ्र एहाको प्रथम थर पई व्यवहार कराଯିबो बोली बुधवार दिन सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर आसुची लघुचाप 23 जाए लगी रहिबो वर्षा। आज 7 जिला को येलो लाइन जारी होइछि। आसुची लघुचाप प्रबल वर्षिबो। पश्चिम केंद्र बंगोपसागर ओ संलग्नवर्ती पूर्व पश्चिम केंद्र बंगोपसागर एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रहिछि। प्रभाव में 23 तारीख जाए वर्षार लगी रहिबा। आज प्रबल वर्षा पई 7 जिला को येलो लाइन जारी दियाଯାଇଛି। सेपरि आसंता काली 6 जिलार प्रबल अति प्रबल वर्षा और 12 जिले में प्रबल वर्षा होबार संभावना पई दियाଯାଇଛି येलो वार्निंग। 20 और 21 तारीख में मध्य विभिन्न जिले प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। अधिकांश स्थान में 100 मिलीमीटर अधिक परिमाण में वर्षा होगाकू दक्षिण ओडिशार बन्या परिस्थिति उपरजी जाइपारे। ताहाकू दृष्टि रखी येलो लाइन जारी होइथिबा बेले जिला प्रशासन गुड़िक जेकोसी प्राकृतिक विपर्ययर मुकाबिला पई प्रस्तुति रहिबाकू एसीआरएम पक्षरु कहिଯାଇଛି। सहरांचल और तलियांचल में जलबंदी समस्या सृष्टि होगा सह रास्ता और ड्रेन प्रभावित होबार आशंका रही। परवर्ती खबर बीजेडी छाया और कैबिनेट नहीं विस्फोरण बयान देले अमर शतपथी। कहले पूर्वर एमिति किए करनथिले। बीजेडी छाया कैबिनेट गठन होइछि जहाकू नै बहु भाजपा नेता टार्गेट करथिबा बेले बीजेडी जने वरिष्ठ नेता मध्य एहाकू समालोचना करछन्ती। बीजेडी नेता अमर शतपथी कहछन्ती नवीन पटनायक वर्तमान जेमिति विधायक मानकू दायित्व बंटन करछन्ती जदि पूर्वर एमिति करथांते तेबे आज आमे विरोधी दल रे बसि नथांतु। परवर्ती खबर भांगी जीव की भाजपा एनसीपी मेंटो इशारा देले आरएसएस। महाराष्ट्र लोक सभा निर्वाचन एनडीए रो खराब प्रदर्शन पर राज्यर राजनीति सरगरम होइछि। एही पराजय पई एनडीए रो 3 प्रमुख दलर नेता परस्पर को दोष लडुचंती। वर्तमान एही आरोप और प्रत्यारोप भितरे आरएसएस मध्य बड़ बयान देइछि। आरएसएस दिनकू दिन प्रभाव एक आर्टिकल्स रे अजित पवार को नहीं बड़ बयान देइछंती। परवर्ती खबर रत्न भंडार रो बाहरिबा परे गजपति महाराज देले बड़ सूचना। श्री मंदिर भितर रत्न भंडार द्वितीय थर पर गुरुवार दिन खोली। निर्धारित समय 9:51 रे भितर रत्न भंडार खोल जाइछि। रत्न भंडार कमिटी अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथों सह श्रीमंदिर प्रशासन अरविंद पाढ़ी समस्त 11 जणिया टीम उपस्थापन भंडार खोल जाइछि। पुरी और गजपति महाराजा उपस्थित रत्न भंडार थिबा अलंकार स्थानांतरित करा जाइछि। परवर्ती खबर बंगोपसागर रे सृष्टि हला लघुचाप क्षेत्र 21 तारीख पर्यंत जारी रहिबो वर्षा। बंगोपसागर रे सृष्टि हला लघुचाप क्षेत्र आंचलिक पाणीपाग केन्द्र एने सूचना देइछि। केन्द्र बंगोपसागर संलग्न उत्तर बंगोपसागर एही लघुचाप क्षेत्र रे सृष्टि हेइछि। एहा सह जड़ित संपूर्ण घूर्णिबलय दक्षिण और पश्चिम दिगकू ढଳି रहिछि। लघुचाप क्षेत्र अधिक घनीभूत होई उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिछि। आसंता 2 दिन जाए ओडिशा उपकूल छुईबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर चलिला मोहन सरकार बुलडोजर बंध बाहाल रे चलिला बुलडोजर। अपराधी मामला रे संपूर्ण व्यक्ति संपत्ति चलिला बुलडोजर। एमिति सोनपुर जवाब दखल करथिबा जगार चलिला बुलडोजर। बुलडोजर चढ़ाऊ जबरदस्त उच्छेद मांस दुकान गैरेज और रेशन दुकान रे चलिछि। एमिति सोनू ना रे 4टी अपराधी मामला रहिछि। परिवार ना रे रहिछि 30 रु अधिक मामला। परवर्ती खबर से माने जगंतु आमे डरिबो काहेकि बीजेडी छाया कैबिनेट रु नै बड़ बयान देले। बीजेडी छाया कैबिनेट गठन को एक एमसीपी प्रताप षडंगी प्रतिक्रिया रखी बड़ बयान दैछन्ती। से कहछन्ती जे अस्तित्व अछि बोली जणैबाकू एभली निष्पत्ति निया जायछि। आमे खुशी जे हमकू शक्त विरोध दल मिलिछि। सेमानकू जगंतु आमे डरिबो काहेकि कारण आमर राजकोष लुटिबा योजना नाही। आमे किंतु आम ओडिशा नवीन ओडिशा और 5टी आमे 100% काम करिबाकू आसचु। परवर्ती खबर ओडिशा इतिहास रे प्रथम और नवीन गढ़िले छाया कैबिनेट। बुधवार दिन ओडिशार विरोधी दल नेता तथा बीजेडी सभापति नवीन पटनायक निज मंत्रिमंडल गढ़िसंती। क्षमतासीन मंत्रिमंडल परि विरोधी मध्य एक मंत्रिमंडल रही जहां छाया कैबिनेट बोली कहुए।
ଭାରତରେ ଯେଉଁ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାର ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏହି ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ରିଟେନରୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହୋଇପାରେ। କୃଷି ସମ୍ପତ୍ତିକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 9:30 ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବୈଠକ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ ରୂପରେଖାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ଏହି ବଜେଟକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଭୀରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରୋହିତ ଶର୍ମା ନେବେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ। ଜୁଲାଇ 27ରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ ଏବଂ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ 3 ଜଣିଆ ସିରିଜ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବିସିଆଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟି20 ଅଧିନାୟକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ 3 ଜଣିଆ ସିରିଜ ଅଧିନାୟକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରହସ୍ୟ। ସେବାୟତ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଭିତର ଅଛି କି ଅମୁଆ ଦେଉଛି। ବହୁ ରାଜାଙ୍କ ସୁନା ଓ ହୀରା ଖଚିତ ମୁକୁଟ ଅଛି। ଖୋଲିଛି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ତଦାରଖ କମିଟିରେ 11 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଭିତରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଭିତରେ କେବଳ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ତାହା ବୋଲି ଦେଖିବା ପରେ ଏହାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାନ୍ଦପୁରା ଭାଇରସରେ 15 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ରହିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଭାଇରସ ଅନୁସାରେ ସାରା ଦେଶରେ ଚାନ୍ଦପୁରର 15 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚାନ୍ଦପୁରର 29ଟି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 26ଟି ଗୁଜରାଟର ଓ 2ଟି ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ଚାନ୍ଦପୁରରେ ମାମଲା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ସରକାରଙ୍କ 100 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା। ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଆଜି ବସିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତୃତୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ବୈଠକ ରହିବ। ବୈଠକରେ କୃଷି ସମ୍ପତ୍ତି ଏକ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାରା ଦେଶରେ ସମାନ ରହିବ ସୁନା ଦର। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ୱାନ୍ ନେସନ ୱାନ୍ ରେଟ୍ ନୀତି। ଏଣିକି ସାରା ଦେଶରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ରହିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାରା ଦେଶରେ ଏକକ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜେମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଓ ଜୁଏଲାର୍ସ କାଉନସିଲ ଏକ ୱାନ୍ ନେସ୍ ୱାନ୍ ରେଟ୍ ନୀତି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରିଲ୍ସ କରି ଗଲା ଜୀବନ। 300 ଫୁଟ ଘାଇରେ ପଡ଼ି ଟ୍ରାଭେଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ଗଲା ଜୀବନ। ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସରଙ୍କ 300 ଫୁଟ ଗଭୀର ଜଳପ୍ରପାତରେ ପଡ଼ି ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ। ସୁଟିଂ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଗଭୀର ଜଳପ୍ରପାତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ 27 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀ। ଏହି ଘଟଣା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୁମ୍ବେ ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ଘଟିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଖବର ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆକ୍ସନ ମୁଡରେ ରାଜ୍ୟ ଖଣି ବିଭାଗ। ଯାଜପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଖଣିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚଢ଼ାଉ। ଆକ୍ସନ ମୁଡରେ ରାଜ୍ୟ ଖଣି ବିଭାଗ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲର ବିଭିନ୍ନ କଳାପଥର ଖଦାନରେ ଚଢ଼ାଇ। ଆଜି ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ଆବେଦନ କ୍ରମ ରାଜ୍ୟ ଖଣି ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏନସିସି ଓ ସିଂହଦେବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲର ଚଢ଼େଇଧରା ଓ ଡଙ୍କାରୀ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କଳାପଥର ଖଦାନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ ବଜେଟ ଆଣୁଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ ଆକାର ଛୁଇଁବାରେ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପରେ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ଦିନ ବଜେଟ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋହନ ସରକାର। ଆଉ ଏଥର ପୂର୍ବର ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ବଜେଟ ଆଣୁଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟର ଆକାର 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଛୁଇଁପାରେ। ଏନେଇ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ବସିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ପଞ୍ଚାୟତରେ 57 ଜାଲ ଭର୍ତ୍ତା ହିତକାରୀ। ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ଅନିୟମିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନୟାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 3 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତରେ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ 57 ଜଣ ଜାଲ ଭର୍ତ୍ତା ହିତକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଉଦୟପୁର ଓ ପଞ୍ଚାୟତରେ 34 ଜଣ ଓ ମାଳିସାହି ପଞ୍ଚାୟତରେ 23 ଜଣ ଜାଲ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି।